સુરતમાં ફર્નિચર કોન્ટ્રાક્ટર મંગેશ સુતારના શંકાસ્પદ મોત મામલે પરિવારે ગંભીર આક્ષેપો સાથે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ ઉઠાવી છે। સુરતમાં ફર્નિચર કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કામ કરતા 40 વર્ષીય મંગેશ સુતારનું શંકાસ્પદ મોત થતા ચકચાર મચી છે। મૂળ રાજસ્થાનના ઉદયપુર જિલ્લાના રહેવાસી અને હાલ પાંડેસરા વિસ્તારમાં પરિવાર સાથે રહેતા મંગેશ સિટી લાઇટ વિસ્તારમાં ફર્નિચર કોન્ટ્રાક્ટર પર કામ કરતા હતા। પરિવારનો આક્ષેપ છે કે તેમને સાઇટ પરથી ધક્કો મારી નીચે ફેંકવામાં આવ્યા। પૈસાની લેતી દેતી અને જબરજસ્તી કામ કરાવવાના મુદ્દે પણ ગંભીર આરોપ લગાયા છે। પત્ની અને 2 દીકરીઓ સાથેનો પરિવાર ન્યાયની માંગ સાથે પોલીસ સમક્ષ રજૂ થયો છે। ઉમરા પોલીસે ફરિયાદ અને આક્ષેપોના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ સત્યા ટીવી ન્યૂઝ સુરત। जी, आपका नाम? कल्पेश बाफना। क्या घटना हुई? मंगेश करके हमारे खास मित्र हैं। उनकी मृत्यु हो गई कल, बट वो कैसे हुआ हमको अब तक क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। नवमंगल सोसाइटी है सिटी लाइट में, उसके नीचे उनकी बॉडी मिली है। हमको 6 बजे जैसा कॉल आया था कि मंगेश भाई को ऐसा कुछ हो गया है, आप लोग देख लो। तो हम लोग गए तो बॉडी थी उनकी वहाँ, और कोई सोसाइटी वाला जिस साइड पर वो काम कर रहे थे वो साइड का ओनर तक वहाँ नहीं था, और वो ऐसा कुछ कर सके ऐसा इंसान था ही भी नहीं। बहुत सहन शक्ति वाला इंसान था, उनको ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं थी कि वो कोई गलत कदम उठाए। और दूसरा कि वो पार्टी उनको बहुत प्रताड़ित कर रही थी काफ़ी समय से, तो उनसे परेशान भी थे। हमको बोला भी, तो हमने बीच में बोला भाई अपन चलते इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, बट बोले नहीं मैं देख लूँगा, पार्टी बहुत राजनीति वाली है, वो धौंस बहुत देती है, तो वो कुछ कर देगी। कितने साल के? 40 साल के थे सर। कहाँ रहते थे? वो कैलाश चौकड़ी पे रहते थे, पांडेसरा। कितने साल से कितने साल? पांडेसरा सर काफ़ी समय से 8-9 साल से पांडेसरा रह रहे थे। परिवार के साथ कौन? नहीं, उनके वाइफ है और 2 बच्चे हैं छोटे। और बाकी के परिवार का? बाकी परिवार गाँव है सर, उनके पापा मम्मी गाँव रहते हैं।